Hello, Mare. Nakita ko si Jen Jen. Si Jen Jen, ano tandaan mo? Nakita ko. Nag-away sila ni Lenlen. Lalaki pala yun ni Jen Jen, yung yung 70 years old. Diba tanda? Customer niya pala yun. Inagaw ni Lenlen. Ito naman si Jen Jen. Akala niya ibang matandaan kinuha ni Lenlen. So ayun, nag-alit si Jen Jen kasi may nagsumbong, may nakakita daw sa kanya. Pasok na ba sila sa Sogo? Siguro, magaling si Lenlen kaysa ni Jen Jen. Siguro magaling si Lenlen, no? Matagal mo nang alam, Mare. Si Jen Jen, nagka-iPhone na rin si Jen Jen. Nakakatawa, no? Yun. Ay, nako. Si Lenlen talaga sa Jen Jen. Yun mga gawain nila. Sila na nag-aaway.